Bismillah, di pagi hari ini kita akan aplikasikan jagat oil di mobil Ford 1500 cc Matic ya. Silakan Mas Romi untuk dimasukkan jagat oilnya. Lebih strong lagi ketika ditambahkan jagat speed booster. BBM jadi tambah strong, gesit dan irit. Jadi dipadukan antara jagat oil plus jagat speed booster. Alhamdulillah, syukran, jazakallah khair, barakallahu fiik.